पांडव तृणमूल कांग्रेस का दल है और कौरव भाजपा का दल। ममता, पांडवेश्वर पांडव का गढ़ है, इस बार कौरव पांडव के बीच लड़ाई होगा। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लावदोहा फरीदपुर फुटबॉल मैदान में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पांडवेश्वर विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, पांडवेश्वर से चुनाव प्रचार शुरू कर रही हूं। पांडव और कौरव की लड़ाई है। पांडव तृणमूल कांग्रेस है और कौरव का दल भाजपा है। इस कौरव का दल को पश्चिम बंगाल से भगाना होगा। रामनवमी है, महावीर जयंती आने वाली है, गुड फ्राइडे, फिर बंगला नवंबर वर्ष आएगा। ऐसे त्योहारों में भाजपा हिंदू मुस्लिम करेगा और दंगा लगाएगा, खासकर रामनवमी के दिन। वर्तमान में प्रशासन भी मेरा सुनने वाला नहीं है, इसलिए भाजपा के चाल से सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा, जब तक पश्चिम बंगाल में भाजपा रहेगा दंगा फसाद कराता रहेगा, इसलिए पश्चिम बंगाल से भाजपा को हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। पश्चिम बंगाल में जो विकास का काम हुआ है, इस बार भाजपा को 50 सीट भी नहीं मिलनी चाहिए। इस सभा को मलय घटक, हरेराम सिंह, कालोद्रन मंडल, अभिजीत घटक, बी शिवदासन दासु, सत्यदीप घटक, कीर्ति मुखोपाध्याय, सुजीत मुखोपाध्याय आदि ने संबोधित किया। আবার তৃণমূল জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা তৃণমূল জিতবে বাংলা। কিচ্ছু করার নেই, তোমরা উকুন বাঁচো বসে বসে। আর আমাদের কাজ করতে দাও, কাজ করাটাই আমাদের কাজ। আমি এইটুকু বলে কোনো অপপ্রচারে কান দেবেন না। যাদের কোনো কাজ নেই, মিথ্যে কথা বলে, কাজ করে না, কুৎসা করে, অপপ্রচার করে। আর আপনারা জানেন দেউচা পাদ্রিতে 1 লক্ষ লোকের চাকরি হবে তৈরি হচ্ছে। এখানে সেল কোম্পানি 25,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে, গেল কোম্পানি করছে। এখানে আমাদের কত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি হচ্ছে, 6টা ইকোনমিক করিডোর হচ্ছে, যা একেবারে বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে শুরু করে কলকাতা সব জায়গায় আগামী দিন বেঙ্গল ইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেস্টিনেশন। মনে রাখবেন, ভারতবর্ষে 2 কোটি বেকার বেড়েছে আর বাংলায় 2 কোটি বেকার কমেছে। দরিদ্র সীমার নিচে আমরা 1,75,00,000 লোককে কমিয়েছি। এটাই আমাদের কাজ। আমাদের টাকা দেয় না, পয়সা দেয় না, লজ্জা করে না। আমাদের টাকা জিএসটি ট্যাক্স একটাই, আমাদের টাকা নিয়ে যায়, আমাদের ভাগেরটা দেয় না। বাংলার টাকা তুলে নিয়ে যায় আর বাংলাকে ভাগ দেয় না। তাই বলি